आज की क्लास में आप सभी को सिखाने वाला हूं बिलो टू आपका सेकंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं सीखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप प्लीज जाइए और वहां से आप सीख सकते हैं। सो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? सो गाइस सेकंड पार्ट का आपको फर्स्ट स्टेप देखिए कैसे करना है। जो हमारा लास्ट स्टेप फिनिश होता है वो यहां पे फिनिश होता है लाइक दिस। ओके, अभी आपको यहां से करना है अपने लेफ्ट लेग को आगे 2 टाइम टैप करना है, टैप टैप। ओके, अगेन 5 6 7 गो, टैप टैप, यस। एंड इसके बाद आपको करना है राइट लेफ्ट अप जंप प्लेस, गॉट इट। अगेन 5 6 7 गो, 1 2 3 4 5 एंड 6, यस। सो आपको हैंड क्या करना है, अपने उसमें अपने दोनों हैंड्स को ऐसे ओपन करना है और ये करना है 1 2, ओके। और इसके साथ जो आपका चेस्ट वाला पार्ट है वो आउट इन, ओके। सो 5 6 7 गो, 1 2 एंड 3 4, यस। सो हैंड मूवमेंट 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अगेन सो 5 6 7 go, 1 2 3 4 5 and 6, got it। तो अभी हम इसको एक साथ करते हैं। So 5 6 7 go, 1 2 3 4 5 and 6, okay। Again 5 6 7 go, 1 2 3 and 4 5 and 6, yes। Again so 5 6 7 go, 1 2 3 4 5 and 6। अभी आपको यहां से क्या करना है, थोड़ा सा मैं इधर शिफ्ट हो जाता हूं। अपने चेस्ट वाले पार्ट को क्या करना है, फॉरवर्ड बैक 2 टाइम करना है, ओके। सो 5 6 7 गो, फॉरवर्ड बैक, यस। अगेन फ्रॉम द टॉप 5 6 7 गो, 1 2 3 and 4 5 and 6 and 7। तो अभी हम यहां से आगे करते हैं। फर्स्ट क्या करना है आपको, up your right leg and kick step, yeah। one more time 5 6 7 go, up kick step, then आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट लेग को अप करना है और स्लाइड करना है, यस। अगेन सो 5 6 7 go, up kick step slide, yeah। Again 5 6 7 go, up kick step slide and आपको यहां से क्या करना है, पीछे की तरफ डिप करना है, डिप, यस। अगेन सो 5 6 7 go, up kick step up slide डिप, ओके। स्लाइड के साथ जो आपकी बॉडी डायरेक्शन है वो राइट साइड की तरफ होगी, यस। एंड डिप, गॉट इट। अगेन सो हैंड मूवमेंट्स आपको इसमें क्या करना है, बेसिकली जब आपकी लेग्स अप हो रही है तो आपको हैंड्स अप करने हैं एंड किक स्टेप के साथ क्या करना है, हे, यस। सो अप चेंज देन पॉइंट, ओके। आपको किसी को लाइक पॉइंट करना है, पॉइंट, यस। सो 5 6 7 गो, अप चेंज पॉइंट एंड आपको दोनों हैंड अपने शोल्डर पे रखने हैं और चेंज। सो ये स्टेप किसके साथ है, डिपिंग के साथ, यस। अगेन सो 5 6 7 गो, अप चेंज पॉइंट चेंज, यस। सो अभी हम इसको एक साथ करते हैं। 5 6 7 गो, अप हे पॉइंट स्टेप, या। अगेन 5 6 so 5 6 7 go, up change point step। अभी आपको यहां से करना है, अभी आपका जो लेफ्ट लेग है वो आपका टो पे है, ठीक है। अभी इसको पीछे लाना है और राइट लेग को आगे टो पे रखना है, चेंज, यस। तो इसकी काउंट होगी 1 and 2, यस। सो 5 6 7 go from here, step, yeah। Again 5 6 7 go, 1 and 2, yes। Again so 5 6 7 go, step, hey, yeah। Again from here 5 6 7 go, up step point
dip, step, step, step. Yes? Again. 5, 6, 5, 6, 7, go up, step, step, point, hit, ha, ha, ha. Then यहाँ से आपके बने cross, open, slide. Yes? Again. So 5, 6, 7, go up, step, step, point, hit, ha, ha, ha. Right, left, slide. Got it? So one more time, then move on. 5, 6, 7, go up, hit, ha, hit, right, left, hit. Okay? So आपको जब यहाँ से आप क्या कर रहे हो? ये like this, point, point, point. अभी जब आप यहाँ पे क्रॉस करो, तो आपने कुछ भी अपने like आपने जैकेट वेयर करोगे तो उसको यूज करोगे like this, yes, and slide के साथ change. Okay? So 5, 6, 5, 6, and from here, step, step, point, point, point. Hey, change. Okay? So अभी यहाँ से करना है आपने और इसी पोजीशन पे रहना है आपको. डाउन रहना है, डाउन रहने स्टेप है. So 1 and 2 पे आपको रहना है. Yes? So 5, 6, 7, go from here. Step, step, hey, and same thing आपको राइट साइड करना है. Step, step, hey. Yeah? Again. 5, 6, 7, go from here. Left, right, left, right, left, right. Yes? One more time. That move on. 5, 6. So 5, 6, 7, go from here. Left, right, left, right. अभी आपको यहाँ से करना है अपने लेफ्ट लेग में लाइक आपको पीछे की तरफ ट्रैवल करना लाइक दिस 1 2 3 4. Yes? So 5 6 7 go 1 2 3 4 and step. Yes? Again 5 6. So 5 6 7 go from here. Okay? So left right left right. Hey. Okay? उसके बाद आपको फ्री काउंट्स करनी है आपको अपने अकॉर्डिंग. Yes? Again. So 5 6. So 5 from here. 5 6 7 go left right. Hey and ha and यहाँ पे बोलते हैं बिल्लो दुआ गया. ओके एंड पॉइंट अभी यहाँ से है 1 2. यस सो हैंड्स 1 2 step. Got it? Again 5 6. So 5 6 5 from here. 5 6 7 go left right. Hey ha बिल्लो दुआ गया. ओके तो इसके बाद होता है तू सब तो अलग ना. यस ये आपकी फ्री काउंट है. ओके सो फ्रॉम द टॉप 5 6. So 5 6 7 go 1 2 3 4 5 6 ha point tip hey right left change left right hey ha. Yes? Again one more time. 5 6. So 5 6 7 go 1 2 hey ha and point ha hey change left right hey and then hey. ठीक है तो लास्ट में आप अपने अकॉर्डिंग स्टेप डाल सकते हो. ओके ये आपकी फ्री काउंट है. सो गाइस सेकंड पार्ट जो है वो हमारा यहीं पे फिनिश होता है. अब हम इसको फुल ऑन म्यूजिक पे करेंगे. सो रेडी हो जाओ. 7 8. यस अगेन. सो 7 8 के साथ आपको क्या करना है 7 8.
ओके आप हैंड ऐसे यूज कर सकते हैं लाइक दिस, हे हे, या तो 5 6 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो गाइस म्यूजिक पे करने से पहले मैं आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट की मार्किंग करा देता हूं ताकि आपको इजी लगे। तो चलिए करते हैं एक बार। तो 5 6 7 गो, 1 2 3 and 4 5 6 7 and 8, change and step step, hey hey, ha ha ha, change and ha ha ha, up down down, turn and step step, hey hey ha, and up, change, point, ha ha, hey hey hey, right left, turn left right, up right left up, and 1 2 3 4, hey hey hey, Billo again, ओके। इसके बाद आपकी फ्री काउंट है, आप कुछ भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ओके। एक बार और करते हैं फिर हम इसे म्यूजिक करेंगे। सो 5 6, तो 5 6 7 गो, 1 2 3 and 4 5 6 7 and 8, change, ha right and left, up, hey hey hey, ha, change, up and up, hey down down, turn and hey hey, right left, ha, and 1 2 up, hey hey, point, step step, hey hey hey, right left, turn, hey hey, and left right, hey 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 hey। So guys चलिए अब हम इसे फुल ऑन म्यूजिक पे करते हैं, बट म्यूजिक म्यूट रहेगा बिकॉज वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ जाते हैं। सो अगर आपको इस कोरियोग्राफी की फुल ऑन वीडियो विद म्यूजिक देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप प्लीज जाइए और चेक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कोरियोग्राफी की ऑफिशियल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप इतना ही सारा प्यार दें। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बाय बाय।